capítulo 8. Chapter 8. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. We'll be reading verse 4 and onward. Quiero hablar en esta tarde el capítulo 8 sobre Jesús trabajando. I want to speak on chapter 8 on the theme of Jesus working. Yo voy a leer un verso y usted va a leer el otro. I will read one verse and you will read the next. Si puede ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. You may stand in reverence to the word of the Lord. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. And when a great crowd was gathering and people from town after town came to him, he said in a parable. Lea usted el 5. You read verse 5. Seis, otra parte cayó sobre la piedra sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. And some fell on the rock, and as it grew up, it withered away because it had no moisture. Lea usted el que sigue. You read 7. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos, oiga. And some fell into good soil and grew and yielded 100-fold. As he said these things, he called out, he who has ears to hear, let him hear. Lea usted el siguiente. You read 9. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. He said, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of God. But for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Lea usted 11. You read 11. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. And the ones along the path are those who have heard. Then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. Lea usted el 13. Read 13. La que cae entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way, they are choked by the cares and the riches and the pleasures of life, and their fruit does not mature. Lea usted el 15. You read 15. Vaya al verso 40 del mismo capítulo. Now let's go to verse 40 of the same chapter. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban. Lea usted el 41. Now when Jesus returned, the crowd welcomed him, for they were all waiting for him. Read 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. For he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. As Jesus went, the people pressed around him. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. And there was a woman who had a discharge of blood for 12 years, and though she had spent all her living
on physicians, she could not be healed by anyone. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. She came up behind him and touched the fringe of his garment, and immediately her discharge of blood ceased. Aleluya. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Santo. Y negando todos, dijo Pedro a los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? And Jesus said, "Who was it that touched me?" When all denied it, Peter said, "Master, the crowds surround you and are pressing in on you." Brinca el 49. Jump to verse 49. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. While he was still speaking, someone from the ruler's house came and said, "Your daughter is dead. Do not trouble the teacher anymore." Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. But Jesus, on hearing this, answered him, "Do not fear, only believe, and she will be well." 51 entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre de la madre de la niña. Verse 51, and when he came to the house, he allowed no one to enter with him except Peter and John and James and the father and mother of the child. 52 dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. And all were weeping and mourning for her, but he said, "Do not weep, for she is not dead, but sleeping." 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Verse 53, and they laughed at him, knowing that she was dead. Lea usted el 54. You read 54. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. And her spirit returned, and she got up at once, and he directed that someone should be given her to eat. Something should be given her to eat. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. And her parents were amazed, but he charged them to tell no one what had happened. Vamos a orar en esta tarde. Let's pray this out. Padre, venimos delante de ti una vez más a darte toda la honra y la gloria, Señor, que tú te mereces. Señor, nos reunimos en este lugar, Señor, para que abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra pueda instruirnos, Señor, y acercarnos a ti. Y podamos dar fruto en el nombre que es sobre todo nombre, en the name of Jesus. Den un aplauso al Señor. Give the Lord a praise. Pueden tomar su asiento. You may be seated. Entramos al capítulo 8 del libro de Lucas. Entering to chapter 8 of the book of Luke. Si no ha tenido la oportunidad de estudiar los otros 7 capítulos anteriores, If you have not had the chance to study the last 7 chapters, puede ir a YouTube channel de Tabernáculo de Vida you can go to our ministry's YouTube channel, y puede ahí volver a repasar o escuchar las prédicas, las enseñanzas sobre este libro. and you can go and study and review the teachings on this book of Luke. Ahora en el capítulo 8 entramos a una atmósfera que continúa del capítulo 17. Now, as we look at chapter 8, we enter the atmosphere that continues following chapter 7. En el capítulo 7 Lucas hablaba a Teófilo sobre la importancia de ser puro ritualmente y cómo Jesús aparentemente quebró, pero no quebró los mandamientos de Dios. We see Luke telling Theophilus about the importance of being ritually pure, and an event where Jesus apparently seems to break the rules on cleanliness, but he doesn't. Entrando al capítulo 8, Lucas se enfoca en el poder y en las parábolas que salen de Jesús.
And in chapter 8, we see a focus on the words and parables that come out of the Lord Jesus. Miramos al maestro caminando y yendo a grupos pequeños, a hogares como el que acabamos de leer. We see the Lord going to small groups of people into the different houses as we just saw. Y mientras visita estas casas se encuentra y se topa con gente ordinaria. And as the Lord visits these houses and comes across ordinary people, Se encuentra con la necesidad que hay en sus vidas. He finds the need that there is in these people's lives. Algunas necesitaban sanidad física. Some of these people needed physical healing. Algunos necesitaban salir de la ignorancia oscura en la cual sus mentes se encontraban cautivadas. Some of them had to come out of the dark ignorance that their souls and their spirit was captive in. Es muy interesante que mientras leemos el capítulo, It's very interesting to note that as we read the chapter, Lucas considera una necesidad física como la psicológica al mismo peso. that we see that Luke considers a psychological need and a physical need at the same level. La mayoría de nosotros en nuestra cultura The majority of us in our culture considera las necesidades físicas superiores a las necesidades psicológicas. Many of us consider our physical needs even more important than our psychological or spiritual needs. La mayoría de las veces que me he encontrado a gente allá afuera The majority of times that I've spoken and found people struggling out there, están necesitando dinero they're needing, they say they're needing money, o necesitan sanidad or they say they need healing, o necesitan un lugar donde vivir or they need a place to live, o necesitan un carro. or they need a car. Pero nunca he escuchado en 20 años: But in 20 years, I have never heard. necesito aprender a estudiar la palabra de Dios. I never heard someone that says, I need to learn how to study the Word of God. Necesito saber el significado y la interpretación de las parábolas de Jesús. I need to know the meaning and the way to interpret the parables of the Lord Jesus. Necesito que alguien me muestre con evidencia la voluntad del Padre Eterno para mi vida. No one asked me, I need to know what is the perfect eternal will for my Father. Y es una de las grandes cosas que miramos en el capítulo 8. And that's one of the things that we notice in this chapter Que 8. tanto lo físico como lo psicológico tiene el mismo nivel de importancia. We see that Jesus gives the same level of importance to the physical and the psychological and emotional things. Comienza el capítulo 8. And we see the beginning of chapter 8. Dice la Biblia, comienza Lucas decirle a Teófilo: We see Luke tells Theophilus aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, that when the Lord Jesus went on through the cities and the villages, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios a los 12 con él. as he was preaching the gospel of the kingdom of God, and the 12 were with him. Y dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. We see that some women that had been healed from evil spirits and infirmities, such one such Mary called Magdalene was from whom 7 demons had gone out. Miramos a Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas les servían de sus bienes. And we also see Joanna, who was the wife of Chuza, Herod's household manager, and Susanna, and many others who provided for them out of their own means and resources. Una de las cosas que muestra aquí en esta parte Lucas And one thing that Luke shows us in this passage es de que el ministerio del Señor Jesucristo, is that the ministry of the Lord Jesus, andar de hogar en hogar, in going from house to house orando por la gente, enseñando a la gente, sanando a la gente, and preaching to the people, teaching the people, praying for them and healing them, era un ministerio hecho por un hombre, that was a ministry that was carried out by a man, por un rabino, carried out by a en rabbi la tierra de Judea. in the land of Judah. Pero todo lo que él hace, But everything that the Lord Jesus cada does, parábola, cada manifestación de poder, every parable and every
every manifestation of cada power, enseñanza, every teaching, cada vez que entra a una familia o a un hogar, every time he enters with the family into a house, todo lo que se logra a llevar a cabo everything that is achieved es financiado por mujeres. is financed by women. Imagínate. Aleluya. Un aplauso al Señor. Give the Lord a praise. Esto era sumamente importante This was very important. y era un poco inusual en su tiempo, And it was a bit unusual in those times. porque no se puede tener ministerio, Because you cannot have ministry. no se puede manifestar el poder de Dios, The power of God cannot be no manifested. se puede enseñar parábolas o explicar parábolas, Parables and concepts cannot be explained or taught. no se puede sanar gente People cannot heal, o ser rescatada a personas, or you cannot rescue people. no se puede hacer nada para el reino de Dios You cannot do anything for God's kingdom si alguien no lo está financiando. if someone is not financing or providing resources first. Nosotros en el siglo XXI, We in the 21st century, especialmente los latinos que venimos de otros países, especially Latin folks that come from other countries, separamos las finanzas de todo lo demás, we separate finances from everything else, especialmente el servir a Dios, especially when it comes to serving God. especialmente si es de Monterrey. They say that those that are from Monterrey do Usted that sabe very cómo often. somos nosotros los latinos. You know how we Latinos Le are. damos a Dios todo menos la cartera. We give God everything except the wallet. ¿Sí Santo. se dan cuenta que eso es nuestra cultura? Have you ever noticed that that is our Y culture? somos la cultura más pobre. And unfortunately, we're the poorest. Miren cómo está countries. México. Look at how Mexico Miren lo que le is. pasó a Venezuela. Look at what happened to Miren cómo va a Venezuela. caer Cuba. Look how Cuba is going to fall. Miren cómo están muchos lugares. Look at how a lot of these places, Hay recursos, hay finanzas, hay gente, hay petróleo, hay talento. because there's material resources, there is personnel, there is human talent. Nuestros países no deberían de estar como están, And our country should not be the way that they are. pero necesitan una manera diferente de pensar. But the problem is that they need a different way and a different attitude of thinking. Esto es especialmente relevante para el día de hoy. This is especially relevant and important for today's Casi day. cada vez que me encuentro con alguien. Almost every time that I come across someone, Ayer encontré con una familia I found myself with a family y yesterday. estaba comiendo con ellos. I was eating with them, Y en vez de comenzar a hablar de la doble naturaleza de Jesús, and instead of starting to talk about God's dual nature of Jesus, en vez de hablar de algún tema bíblico, instead of talking about a certain biblical theme, cómo podemos alcanzar una alma, like things about how we can reach a cómo soul, podemos tener un grupo más pequeño, más efectivo. how we can have a small group that is more effective. Lo primero que me dijo esa familia, y esa familia no viene a esta iglesia. No, that's not what the first thing that this family talked about, and it's a family that is not from this congregation. No sé honestamente qué iglesia van, I honestly don't know what church they attend. pero comenzaron a hablar de las finanzas. But suddenly they just decided to start to speak about finances. Porque queremos a Dios, Because we want God, pero no queremos darle a Dios nuestras but finanzas. we don't want to give to God our resources. Todo lo que Jesús hizo y está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Everything that the Lord Jesus did, and we see in Matthew, Mark, Luke, and John, es porque estas mujeres financiaron el Es- ministerio del Señor. is because these women decided to finance God, the Lord's ministry. Todo lo que Él hizo, Everything that He did, lo hizo porque María estaba ahí, He did it because Mary Magdalene was there. Magdalena estaba ahí, Magdalene was there. Juana estaba ahí. Joanna was there. Había un grupo de mujeres que habían recibido de parte del Señor y de su ministerio. Because there was a group of women who had received freedom and received blessing from the ministry of the Ellas no Lord. podían enseñar lo que Jesús enseñaba. They could not teach what the Lord Ellos taught. no podían hablar como Jesús. They could not speak the way Jesus spoke. No podían mostrar el poder y parábolas como Él lo hizo. They could not show the power and explain Pero some lo que sí parables estaba that en he su did. poder But what was actually in their hands es que le servían con sus bienes. was that they could serve His ministry with their Podían goods. administrar, podían financiar el ministerio del Maestro. They could finance and they could give resources to the Master's ministry. Uno pensaría que esto lo haría Pedro o Lucas o Juan. We would think that Peter or Luke or John would be the ones doing this. Pero Lucas nos dice que no fueron ellos,
fueron estas mujeres que financiaron el ministerio de Jesús. But Luke does not mention them. It mentions these women financing the ministry. Yo creo que todos hemos escuchado la frase I think we have all heard the que phrase detrás de un gran hombre that behind every great man, Ajá. hay una gran there is a great mujer. Denle un aplauso. woman. Give the Lord a hand of praise. Yo creo que este patrón que nos muestra Lucas I think that this pattern that Luke shows us todavía es real en el día de hoy. seems to be real and legit and manifested even Yo hago todo lo nowadays. que yo puedo hacer como hombre I, as a man, do everything that I can in my possibility porque tengo una esposa que está atrás de mí ayudándome because I have a y wife. apoyándome en lo que estoy haciendo. Because I have a wife that is supporting me and helping me and in one accord with me on everything that I'm doing. Ella no tiene el micrófono, She's not the one holding the microphone, pero si lo que ella hace yo no puedo agarrar el but micrófono. without the things she does, I won't be able to grab this Un microphone. aplauso a las hermanas. Give the Lord a hand of praise for our sisters. Es algo para ponerse a pensar en el día de hoy. Something that we need to ponder today. Lucas le muestra esto a Teófilo, Luke mentions this to Theophilus. de que había gente que estaba ministrando el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Showing that there was people that were financially ministering to the ministry of the Lord Jesus on earth. Y dice la Biblia, Lucas nos dice que en una gran multitud, And Luke tells us that on one occasion, in a great multitude, un grupo de personas se acercaron al Señor. a group of people came to the Lord. Y el Señor miró la necesidad que había en ellos, And the Lord saw the need that was in them. que había necesidad que en ellos hubiese fruto. And there was a need they had the need to give fruit in themselves. Y dice la Biblia de que como los rabinos o los maestros de su tiempo, And the scripture shows that Jesus, just as the rabbis and teachers of that time, tomó la metáfora del agricultor que mira enfrente de usted. he took and he related the parable of the grower that we see before us. Y usó esta metáfora de que el hombre salió a sembrar 4 semillas. And he used this metaphor of a man, a farmer who went out to sow the seed. La primera semilla era como esponja. And the first seed was like a foam. La segunda semilla era como un embudo. The second seed was like Un embudo, a funnel. like a funnel. La tercera semilla era como un colador. And the third seed was like a colander. Y la cuarta semilla era como tamiz. And the fourth It was like seed. seed was like a sieve. Y en esta parábola el Señor Jesucristo les muestra a todos los oyentes que se encuentran en la multitud And with this parable, the Lord shows all the people that are present. que todos los seres humanos que vamos a encontrar He shows them that every human being that we will come across está en una de estas 4 categorías. falls under one of these 4 categories. En la metáfora In this metaphor, nos damos cuenta que la primera semilla no tuvo raíz. we see that the first seed that is sown on the ground did not have roots. La segunda semilla se secó. The second seed dried up after it La tercera germinated. semilla se murió. The third one was choked out Y and la died. cuarta semilla entró a tierra y dio mucho fruto. And the fourth seed fell on good soil and gave 100-fold. Y lo más interesante de la parábola del Señor And the Jesucristo most interesting thing about the parable that the Lord says es que algunos que caminaban con él no entendían la historia, la metáfora, la parábola. is that many of the people that walked with him did not understand that parable, that metaphor. Y en el verso 10 el Señor le dice a sus discípulos: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no lloren. And he said to them, to the disciples, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of God. But for others they are in parables, so that seeing they may not see it, and hearing it they may not understand it. Las parábolas son metáforas, son historias. These parables Jesus gives us, they're metaphors, they're stories. Son historias que son como un candado. They're stories that are like a lock. La historia nunca es lo que aparenta ser. The story never
seems to be what it appears. En otras palabras, son metáforas. In other words, they're En metaphors. otras palabras, tienen capas de In entendimiento. other words, they have layers of understanding. Y para poder entender cada parábola que Jesús da, que revela el poder del Padre, que revela el misterio de Dios, que revela el reino de Dios, And to understand every one of those parables that reveals the kingdom and the power of God, necesitas tener you need to have una llave. you need to have a key. Usted puede leer las parábolas 1000 veces You can read the parables 1,000 times y no entender nada. and understand nothing. Yo he escuchado interpretaciones extrañas I've heard strange interpretations of parables. porque la gente no tiene la llave para entender las parábolas. Unfortunately, people do not have the key to understand the parables. He conocido muchos cristianos, I've met many Christians 20, 30, 40 años, for 20, 30, to 40 years. conocen la parábola, They know the parable, pero no tienen la llave para abrir el candado y entender la parábola. and unfortunately, they do not have the key to open the lock Y Jesús le of the dice, parable. me extraña lo que le dice a sus discípulos, And it is strange to me what he tells his que les disciples. dice a vosotros os he dado a saber el misterio. En otras palabras, ustedes deben de tener la llave. He tells his disciples, to you it is given to understand the mysteries of the kingdom. In other words, you are the ones that should have the key. Esta gente iba a la sinagoga todos los días de reposo. Because these people went to the synagogue on every Sabbath, every day of rest. Esta gente debería de estar practicando los mandamientos de Dios. These people should be practicing the commandments of God. Todo lo que Jesús está haciendo, Everything that the Lord Jesus is doing, todo lo que Él está mostrando, everything he is showing, todas sus parábolas deberían de ser ya entendibles por estos discípulos. all these parables should already be understandable to them. Porque la llave para las parábolas Because the key to those parables, son los mandamientos de Dios. the key is actually the commandments of God. Es así de fácil. It's that simple. Los mandamientos de Dios son la llave. The commandments of God are the key to the parables of Se lo voy a Jesus. traducir porque hay varias traducciones que usamos. I'll translate it for you again because there's several translations that we use. La llave es la ley de Dios. In other words, the key is the law of God. La llave es la Torah en hebreo. The key is what we call in Hebrew the Torah. La llave es lo que escribió Moisés. The key is what Moses was given and what he wrote from O God. sea, estas cuatro cosas que he dicho son la misma cosa. These four things I just mentioned are exactly the same thing. Porque el mandamiento de Dios en hebreo es la palabra de Dios. Because the commandment of God in Hebrew is the word of God. El sol sale The porque sun comes out por la ley de Dios, because of the law of God. por el mandamiento de Dios. Because the commandment that God gave. Porque Dios dijo, vas a salir y el sol tiene que obedecer. Because God said you will come out and El sol the está sun has to obey. obedeciendo un mandamiento de Dios. The sun is obeying an ordinance from the Lord. Eso es lo que es la palabra de Dios. That is an example of the word of God. Y estos discípulos que caminaban con Jesús And these disciples that walked with the Lord Jesus, deberían de entender la parábola, deberían de saber quién es la semilla y quién es el sembrador. they should understand what is the meaning of the seed, and they should understand who the sower or the Y se farmer acercan a is. Jesús asustados. ¿De qué está hablando Jesús? And they come to the Lord scared and frightful. What is the Lord speaking ¿De qué of? está hablando? What is he talking about? Pedro, Simón, Mateo, Marcos, Lucas, todos. Maestro, ¿de qué estás hablando? All the apostles come and say, Lord, what are you talking about? 30 años de ir a la iglesia y no saben la parábola. They've been going 30 years to church and they don't know the parable. Pregúntale a tu vecino, ¿quién es la semilla? Ask your neighbor, what does the seed stand for? What is the meaning of the ¿Quién es seed? el sembrador? Who is the seed and who is the sower? ¿Alguien que me pueda decir? Can someone tell me who the seed is? La palabra. La semilla es la palabra de The Dios. seed is the word of God. Son los mandamientos de Dios. The seed is the commandments of God. ¿Quién es el sembrador? Who is the sower? ¿Quién es el sembrador? Who is the sower? Who is the farmer that sows the seed, that plants the seed? Who is it? Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. It's the Lord Son Jesus, los profetas. the prophets, Es Moisés. it's Moses, Es todos los hombres que han enseñado
a que obedezcan la palabra de Dios There's a la all gente. those that have given the law of God and taught the law of Pero en el God. provided the law of God. contexto actual es Jesús. But in this context that we're looking at, it's Jesus himself. ¿Cuál es el fruto? What is the fruits? Usted que es cristiano. You that are a Christian, you are a Christian. What is the fruit? ¿Cuál es el fruto? What is No the vaya a fruit? decir que es manzana, ni es naranja, no vaya a decir. Don't say that don't say it's an apple or it's an orange. Use the key. Use the law of God, the commandments of God. ¿Cuál es el fruto? What is the fruit? Close, yes. Very close. Las acciones, the actions, very close. Your actions. Obediencia, fe. Yes. Tienen toda la razón. Yes, you're right. El fruto es la obediencia a la palabra de Dios. The fruit is the obedience to the word of God. Y el Señor Jesucristo les dice a ellos con esta parábola que hay 4 tipos de oyentes. And the Lord Jesus tells the people with this parable that there is 4 types of listeners. Hoy en día usaríamos la palabra personalidad. Today we will probably use the word ¿Cuántos personalities. han tomado exámenes de personalidad? How many of you have taken personality 4 exams? temperamentos. Ajá. Hello. You heard of the 4 temperaments? Hello. 4 humores. The Hello. 4 humors? Hello. 4 personalidades. The 4 Hello. personalities, right? En este momento el Señor Jesucristo es como un psicólogo para nosotros. At this moment, the Lord Jesus is being a psychologist for us. ¿Cuántos lenguajes de amor hay, hermanos? How many languages of love is there, sisters? Tenemos 5. ¿Alguien sabe los lenguajes? Anybody knows the languages? Regalos, toque físico, palabras de afirmación, actos de servicio, se me fue uno. Los regalos ya lo dije. So, ¿sí están entendiendo al Señor Jesucristo? Yeah. Sí. Then you can understand the Lord Jesus Christ then. Los discípulos le dicen, Señor, ¿qué quiere decir estas 4 temperamentos, 4 humores, etcétera? The disciples come and ask the Lord, what does this mean, these 4 temperaments? Y Jesús le dice, uno es como un embudo, otros como esponja, otros como colador y otros como cáliz. And he tells, one is like a funnel, one is like a sieve, one is like a Esponja. one is One is like a funnel, one is like a una sponge, esponja, A strainer. un colador y una and a sieve. Los Camis. coladores son los que Sí. nomás Y 3 de los 4 3 of those 4, no dan fruto. 3 of those 4 do not give fruit. correcto. De los 4 humores, de los 4 temperamentos, para que usted me entienda, And of those 4 personalities, so you can better understand. solamente uno va a dar mucho fruto. Only one is going to give much fruit as it should. Uno solamente va a agradar al Padre Celestial. In other words, only one will please our Heavenly Father. Uno solamente de estos 4 va a cambiar su vida, su destino y el de su familia. Only one of these personalities will change his life, his destiny, and his family's destiny. Y el Señor les comienza a decir a los discípulos, And the Lord starts to tell his disciples, ustedes que tienen ¿la qué? you, the ones that have the keys, says the Lord, Ustedes que conocen los you mandamientos, that know the commandments, in other words, a ustedes to you, el reino de Dios es revelado. the kingdom of God is revealed to you because you have the commandments, the key of God. Pero si no lo saben los mandamientos, But if you don't know the commandments of God, ustedes solamente van a escuchar una historia linda. if you don't follow the commandments of God, the only thing that you will do is listen to a pretty story. No van a entender el punto. And yet you will never understand the point of the story. Porque a los que no estudian los mandamientos de Dios, Because those people that do not study the commandments of God, no pueden entender lo que Jesús enseñó, dijo y hizo. they will not be able to understand what the Lord said and did. Pero si usted conoce y estudia los mandamientos de Dios, But if you study and know the commandments of God, a usted le toca manejar el vehículo. then you are given the keys to drive the car. Privilegio. Esto es lo que miramos hoy en día los cristianos. That's what we see in this day and age among Christians. Vamos a hablar de nosotros, los cristianos del mundo. Now let's talk about us, the Christians, the ones that know the name. Los que son bautizados en Hechos 38 están investidos con el poder de lo alto. That us that are baptized in Acts 2:38 and are vested with the Holy Spirit from on high.
¿Tienes la llave? You have the key? ¿Tienes la llave? Do you have the key? Es la voluntad del Padre que tengas la llave. Because it's God's will for you to have the Es key. la voluntad de Jesús que tú tengas la llave. It is the will of Jesus for you to have your key. Hasta que no tengas la llave no vas a dar fruto. And unless you have your own key, you're not ever going to give fruit. ¿Por qué no cambio? Why does my life not ¿Por qué no change? tengo convicción? Why do I not change? Why do I have no conviction? Porque hablan tanto de santidad. Why do they speak so much about holiness? Ya tantas normas, tantas reglas. So many rules, so many La gente que laws. habla así es porque no tiene la llave. People that speak that way is because they don't have the key. That's why they speak that way. No han entendido de qué se trata eso. They have not understood No what han this is entendido la about. parábola de They Jesús. have not understood the parable of Jesus. No se trata de reglas. It's not about rules. No se trata de restricciones. It's not about restrictions. No se trata de esas cosas. It's not about those things Se at all. trata de unicidad. It is all about Se oneness. trata de ser uno con Dios. It's about being one with the Lord your God. Se trata de seguirlo a Él. This is about following Him. Pero si no tienes la llave, But if you don't have the key, Pues va a estar nunca vas a complicado. entender. you will never understand. Seminario tras seminario, Seminary after seminary, serie tras serie, series after series. compras una Biblia, descargas otra Biblia, You buy a Bible, you download another. escuchas a Wayne Huntley, You escuchas a Limones, You listen to Wayne Huntley, you listen to Pastor Limones, escuchas a Anthony Hopkins, you listen to Brother Hawkins, escuchas a todo mundo. you listen to everybody. Pero lo que es la llave de nada te sirve. But if you don't have the key, it's worthless. Lees, estudias, escuchas You read, you study, you listen, y no entiendes. and you do not understand Because you don't have the key. porque no tienes la llave. Por eso le dije a un hermano, That's why I told a brother un once. día estábamos hablando del jamón, que One aquí time- es muy popular. We were talking one time about ham. I don't know why ham became so popular. Porque la Biblia habla del jamón. Because the Bible speaks about ham. Y le dije, no se trata de comer o no comer el jamón. Si eso es lo que estás preguntándome, no has entendido. No se trata del jamón. I told him, this is not about ham. You come and ask me whether you should eat or cannot eat or can eat ham. It's not about that. Se trata de entender la palabra de Dios. It's actually about understanding what the Word of God says Y and lo que wants. ese fruto puede causar. And what that fruit of obedience can cause in your life. Dale un aplauso al Señor. Give the Lord a hand. Algunos lo van a agarrar. Some of you are going to get it. Some of you will get it. ¿Cuántos van a leer la Biblia? How many of you are going to read the Bible? Amén. Si no la estudias, Because if you don't study it, Sí, estamos. no vas a tener la llave. you will not have it. Lucas dice a Teófilo Luke tells Theophilus, de que Jesús comenzó a enseñar esta parábola del sembrador. he tells him that the Lord started teaching this parable of the sower. ¿Por qué le dice esto Lucas a Teófilo? Why does Luke tell this to Theophilus? Porque parte de la llave Because part of the key, es el Mesías. part of the key is the Messiah ¿Quién es himself. el que dio los mandamientos en Sinaí? Who's the one that gave the commandments at Mount Sinai? Dígalo. Say it. Dios Todopoderoso. El Mesías. It was the Messiah who gave the commandments at Mount Sinai. Santiago dice que hay un solo dador de la ley. James tells us in his letter that there's only one lawgiver, Fue Jesús. and it was Jesus. ¿Quién es el que caminó en el huerto de Edén? Who's the one that walked in the Garden of Con Eden? Adán y con Eva. No era Adán y Eva. Era Adán y Eva y Jesús. It La was serpiente. with Adam and Eve. It wasn't just Adam and Eve. It was Adam, Eve, the serpent, and Jesus. Y no está hablando metafóricamente, está hablando literalmente. And he's not speaking metaphorically. He's speaking literally. ¿Quién es? Who is it? El Mesías. It's the Messiah. Es Jesús. It's Jesus. ¿Quién es el primer sacerdote? Who is the very first priest Más alto que Aarón. that is of a higher jurisdiction than Aaron. Es Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? It's El primero. It's Melchizedek, Melchizedek. Who is the first? In the book of Genesis. Fue el Mesías. Who is it? It was the Messiah. ¿Quién es la palabra de Dios que salió del Padre? Which is the word that came out of the Father? Dígalo, hermano. The word Es of el God. Mesías. The Messiah. Juan 1:1. En el John principio era 1:1. Dios. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y de- Y más adelante la palabra se hizo carne. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word came and dwelt among ¿De us. quién habló Moisés? Who did Moses speak about? ¿De quién? Of who? Del
He Mesías. spoke about the Si Messiah. usted va a Judea en este momento If you go to Judah right now, y habla con un judío ortodoxo and you speak to an Orthodox Jew, y le pregunta, ¿usted es en hebreo es mesiánico, en arameo es mesiánico, en griego es cristiano? in Aramaic it's Messianic, in Hebrew it's Messianic, but in English they say Christian. Y le That's the same thing. pregunta, ¿tú crees en un Mesías? You ask an Orthodox Jew, do you believe in a Messiah? Los ortodoxos judíos le van a decir sí. And the Orthodox Jew will tell you, yes! Moisés habla de él. And Moses told us about him. Quizás no están de acuerdo que Jesús es el Mesías. Perhaps they don't agree with us that Jesus is the Por Messiah. eso tenemos el Nuevo Testamento. That's why we have the New Testament. Pero However, ellos conocen el perfil del Mesías. they know the profile Él of sabe lo que va a Messiah. hacer. They know what Messiah is Él going sabe to de que do. va a venir. They know that he is coming. Hello. Sí, Porque el amén. Mesías es parte de la llave. Because the understanding Messiah is part of the key. ¿Por qué le dice esto Lucas a Teófilo? Why does Luke tell this to Theophilus? Porque si Teófilo ama a Dios como sacerdote, Because if Theophilus loves God, being a priest, va a amar a Jesús then también. he must also love Jesus also. Porque Moisés habló de Jesús. Because Moses spoke about Jesus Denle un himself. aplauso al Señor. Give the Lord a hand of praise. Más adelante en el capítulo, Further in the chapter, miramos que Lucas we see that Luke comienza a hablar de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. speaks about Jairus, the daughter of Jairus, and the woman, the sick woman that touched the fringes of the Lord. Son dos historias muy importantes, interesantes y poderosas. Two very important, interesting, and powerful stories. La primera es la hija de Jairo. The first is the daughter of Jairus. Lucas le dice a Teófilo que cuando Jesús caminaba con la multitud, Luke tells Theophilus that when the Lord was walking with the crowds, vino un varón llamado Jairo a man named Jairus came to him. a la presencia de Jesús. Era un príncipe de la sinagoga. He was a prince or a chief of the synagogue. En otras palabras, estaba estudiando los mandamientos, In ¿verdad? other words, he's a man that studied the commandments of God. Y se postró a los pies de Jesús porque él sabía que era el Mesías. And this man laid down before the feet of Jesus because he understood that he was the Messiah. No se permite arrodillarse delante de alguien que no es Dios. Actually, you're not even allowed to kneel down or throw yourself before anybody who is not God. It's a commandment. Acuérdese de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Remember Daniel and Shadrach, Meshach, and Abednego. ¿Cuántos saben del mandamiento que hablo? How many know Sí, about the amén. commandment that I'm talking Y about? dice que se postró a los pies de Jesús. But we see that Jairus humbles himself at the feet of Creo Jesus. que ha habido jugadores, atletas profesionales en este país, en el béisbol, We've seen sports figures in baseball, hace unos años atrás and football, que no se hincaron y les preguntaron por qué. several years ago when everybody was kneeling and they did not kneel, and people were asking, why did you not Y kneel? ellos contestaron con la llave, porque está escrito. And they answered with God's key, and they said, it is written. Y la demás gente dijo, esos están locos, esos absurdos. And the rest of the people were like, man, this is crazy. Todo el mundo puede hacer esto, es una buena causa. Everybody should do this. Everybody should kneel because it's a good Pero cause. esa gente no tiene la llave. But the problem is that these people that are kneeling, they do not have the key. Ellos no entienden la parábola. They do not understand the Jairo key. se postró delante de Jesús y le rogó que entrara a su casa. Jairus kneeled down before Jesus and pleaded with him to come into his house. Porque tenía una hija única. Because he has his only begotten daughter. Y tenía 12 años esta muchacha. And this girl was 12 years of age. Y la multitud oprimía a Jesús. And as the crowd was pressing in on Jesus, Y sin entrar a mucho detalle, esta muchacha murió. and without going into too much detail, this young lady that was sick died. Usted es padre y padre. You are mothers and Y fathers. usted sabe lo que se siente cuando usted mira a sus hijos enfermos. And you know what it feels like to see Usted your está children. dispuesto a morir, a matar, a dar, a vender, a hacer, a mover, a cargar, lo que se tenga que hacer. You see your children sick and you are willing to do whatever is needed to see them healed. Ese era el sentimiento de Jairo. That was exactly what was going through Jairus' mind. Y escucha de Jesús y va, se le acerca y la hija de él muere. So he comes to the Lord Jesus, but in the meantime, his daughter dies. Póngase a pensar cómo se sentía el dolor de Jairo. Think about the pain of Jairus. Pero Jesús mira el dolor de Jairo. But Jesus sees the pain of Y le dice Jairus. a la multitud, no
muerto ella. And he tells the multitude, no, she has not died. Solamente duerme. She only sleeps. Jesús no tuvo misericordia del dolor de ese hombre. Jesus had mercy on the pain of that man. Y dice la Biblia de que él fue y entró a la casa. And the Bible tells us that he went and entered the house of Jairus. Moisés prohibió tocar los muertos. And Moses prohibits anyone to touch the dead bodies. Y aquí Jesús otra vez se acerca a un muerto, a una muerta. And here we see Jesus again coming again close to a body that was dead. No era pecado, It wasn't a sin, pero iba a estar ritualmente impuro. but he would be ritually impure A for the day. tocar a esta niña, a estar en la presencia de esta niña, cuyo cuerpo estaba solamente ahí. If he was to touch the body of this dead young lady, ¿Cómo podía ser el Mesías? ¿Cómo podía ser un rabino? ¿Cómo podía ser un maestro? how could he be the Messiah? How could he be the rabbi or a teacher? Y dice la Biblia que cuando entró le dijo a la muchacha, la tocó de la mano, verso 54, la tocó de la mano y clamando le dijo, en mi traducción dice, muchacha, levántate. But we see that Jesus takes her hand and he calls her and saying, child, arise. Y dice la Biblia que en el momento la muchacha comenzó a despertar. And we see the Bible says that the young lady's spirit returned. and Jesús woke up. sabía que la gente le gusta chismear Jesus knew that people like to gossip. y que muchos iban a decir, no la resucitó, And many people would say that he did not resurrect her. no la sanó. He did not heal her. Esa es simplemente una historia. That's just a story. Así que para mostrarles evidencia a todos los que estaban ahí, So in order to show evidence to everyone that was para present, que no hubiera una oportunidad de descreditar lo que él estaba haciendo, so there will not be the opportunity of someone trying to discredit what he dice did. que cuando la resucitó, Jesús mandó que le dieran de comer. He told that when she was resurrected, he gave the commandment for her to be given something to eat. Porque los que comen son los vivos y no los muertos. Because those people that eat are only the ones that live. The people that die do not eat. Den un aplauso, Señor. Give the Lord a hand praise. ¿Quebró Jesús los ritos de pureza de Moisés? Did the Lord Jesus break the rituals of cleanliness? No, given to no había Moses? muerto. No, because that young lady was not dead Porque anymore. había resucitado. Because she had resurrected. Porque estaba viva. Because she was alive and not dead. No estaba ritualmente impuro. He was not ritually impure. ¿Quién es este? ¿Quién puede mandar de esta forma? Who is this person that could have this type ¿Quién of puede authority? mostrar esta autoridad sobre los mandamientos que nos dio Moisés? Who can show this type of authority over the commandments that were given to us by Moses? Es lo que está diciendo Lucas. That's what Luke is telling Es you. lo que le quiere mostrar a Teófilo. That's what Luke is showing De Theophilus. que el cielo le hace caso a Jesús. He's showing that the heavens attend to Jesus' El words. mar le hace caso a That the Jesús. sea listens to the words of Moisés Jesus. le hace caso a Jesús. Moses pays attention to Jesus. Porque son los mandamientos, son de él. Because the commandments are his. They are from Jesus. Algunos van a entender lo que acabo de Some of decir. you will understand what I just said. Por causa del tiempo. Because of time, Para terminar el capítulo 8. as we finish chapter 8, Dice la Biblia, dice Lucas, de que había una mujer enferma we see Luke saying that there was a woman that was sick. y ella había gastado mucho dinero, tenía un flujo de sangre. And she had spent so much money trying to treat a issue of blood that she had. Tenía más de 10 años con esta enfermedad. She had bleeding for more than 10 years. Y Jesús iba caminando por la calle. And Jesus was walking by the street. Y mucha gente se le acercaba, pero nadie era enfermo. And many people would come Nadie era near him. sanado. Many people would come near, but none of them were healed. La gente apretaba a Jesús. People would press Querían algo into de Jesus. él. They wanted something from the Lord Jesus. Querían dinero, quizás. Perhaps they wanted money. Quizás querían comida. Perhaps they wanted food. Querían algo. Usted sabe cómo la gente. You know how people are. They wanted something superficial. La gente usted pone enfoque en lo material. People always focus on the material things. Pero aquí viene una mujer But we see this woman que es sana. that she is healthy, Y muchos no saben por qué ella es sana, pero yo le voy a explicar por qué hoy. and many people do not understand why she's healthy, but I will tell you today. Porque no es un accidente que ella fue sana y los otros enfermos se quedaron enfermos. Because it's not a coincidence that this woman
became healthy and the other people remained sick. Ella sabía quién era Jesús. She knew who Jesus was. Malaquías capítulo 3 habla Malachi chapter 3 speaks, de que cuando el Mesías venga o camine por Israel, prophesies that when the Messiah comes and walks in the midst of the people, de que él, las alas del Mesías, that it says that the wings of the Messiah van a traer sanidad. will bring healing. Eso predicó el profeta Malaquías. That's what Prophet Malachi prophesied. Ahora, cuando nosotros hablamos de alas, pensamos en un pájaro, But when we talk about wings, we think about birds. pero no estaba hablando de esas alas. But the prophet was not speaking of that type of wings. Porque Moisés mandó a los hombres de Israel Because Moses sent the men of Israel, a tener, dígalo, tzitzit. he ordered them to have tzitzits on the edges of their En las clothes, esquinas de sus túnicas. on the fringes, on the corners of their tunics. And their Tzitzit clothes. es la palabra hebrea, en la traducción es borde, el borde. Tzitzit is a Hebrew word, but we use tassels or fringes in English. En el español mexicano le llamamos flecos. ¿Cuántos saben qué es un fleco? The more common word in English is fringes. ¿Ustedes saben qué es un fleco? Es un A mandamiento, es tassel. un A tassel. mandamiento de Dios. That is a commandment from God that they should have Solamente tassels. para los hombres. And it was literally specifically for men, De traer flecos. for them to have tassels on the four corners of their Y esos flecos garments. tienen que ser de particular color. And those tassels had to be of a particular color. No pueden ser lo que tú quieres, They could not be of whatever color you wanted, sino que son flecos que representan los 613 mandamientos o palabras de Dios que se encuentran en la Biblia. and those tassels symbolize the 613 commandments that you find in En Scripture. el tiempo de Jesús le llamaban a esos flecos alas en las de las túnicas. And in those days, those tassels were collectively, with the edge of the garment, were collectively called wings because they were extremes. Y la Biblia nos dice de que ella sabía que él era el Mesías. And the Scripture tells us that this woman knew that he was the Messiah. Ella no tocó a Jesús en la axila. She did not come to touch the Lord in his No armpit. fue para que le echara aceite. She didn't go so that he could put oil on her. No le gritó como la multitud, ¡aquí! She did not yell out like the rest of the people did. Ella fue particular en lo que ella hizo. She was very particular in what she Se did. acercó a Jesús, She came to the Lord Jesus como les dijo el profeta Malaquías, as, cuando llegue a la casa. as the prophet Malachi prophesied. Read it when you get home. Y ella solamente quería tocar las alas. And she just wanted to touch the wings. Malaquías dice que son las alas de Yod-Heh-Vav-Heh. Oh, wow. The Lord says that those are the wings of the Lord Yud-Heh-Vav-Heh. La traducción dice bordes. The translation says the Otras borders, the traducciones dicen edges. flecos. Other translations say Y fringes. Lucas nos dice que esta mujer fue y tocó los flecos, los tzitzits de Jesús. And Luke tells us that this woman went to touch the tassels or the tzitzits Y en of el the Lord momento, of Jesus. en el momento que ella tocó los tzitzits, los flecos, el borde de su manto, And the- las alas que te había dicho Malaquías, And the moment that this woman touched the tzitzits, the tassels, the fringes, the wings that Malachi prophesied about, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Jesus said, "Who touched me?" Imagínate. ¿Quién me ha tocado? He asked, "Who has touched me?" Todo el mundo viene a pedirle a Jesús esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero ¿quién viene a pedirle a Jesús a través de su palabra? Everybody comes to ask the Lord for a little detail here, a certain thing, and this or that or the other. But how many people come asking to the Lord regarding His Word, which is represented by those tassels, His commandments? Te lo voy a poner de otra forma. I'm going to rephrase it another way. Esta mujer fue la única que tocó a Jesús con la llave. This woman was the only one that truly touched the Lord Jesus with the key. Ella lo tocó como dijo el profeta Malaquías. Because she touched him the way Prophet Malachi prophesied. Todos los demás Everyone else estaban ahí apachurrando y tocando a Jesús. everybody else was not
thinking about the word of God. They were just coming to Jesus to touch him and put hands on him. Y Jesús nos sanó. Pero ya, ajá. And Jesus healed none of them. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Yo me pongo a pensar en el día de hoy como pastor, I think today as a pastor, como un estudiante de la palabra de as a Dios, student of the word of God, porque es de que yo he visto a mucha gente ser sana y mucha gente no. why have I seen so many people be healed and many others were not healed? Porque es de que Dios contesta unas oraciones y otras no. Why is it that God answers some prayers but not other people's Porque es de prayers? que Dios usa a algunos y a otros no. Why is it that God is able to use some people but cannot use others? Y cuando estudio la palabra de Dios, And when I study the word of God, en Lucas capítulo 8, the way, as we see in Luke chapter 8, algo se revela something is revealed to me. de que Dios hace caso a aquella gente que lo toca con la llave. And it's revealed to me that Jesus listens to those that come to him with the key. Aleluya. Alguien lo va a agarrar. Some of you are going to get it. La próxima vez que le diga Dios puede sanarte a alguien, The next time you hear someone tell you God can heal you, es verdad, it's true. pero tienes que hacerlo como Él lo dice. But you have to come to him biblically the way he says. Tienes you que need to come. vivir como Él In vivió. other words, you need to live the way he lived. Porque Él es rey de los que tienen fruto. Because he is the king of those that have fruit, those that have his word. Santo. In a way, Eso es un poco ofensivo that's a little offensive. en la cultura que vivimos. In the culture that we live in today, that's offensive. Pero es lo que Lucas muestra. But that's what Luke shows us. Esta mujer fue sana. This woman was healed. Fue sana completamente de su flujo de She sangre. was healed from her issue of blood completely. Porque tocó los flecos del borde del manto del Mesías. Because she touched the tassels, the edges of the wings of the garments of the Messiah. Ponte de pie en esta Why don't tarde. you stand this afternoon? ¿Cuántos de ustedes oran? How many of you pray? Santo. ¿Cuántas veces miramos en las escrituras que debemos de orar? How many times do we see Al día. that we should pray daily? Dijo una hermana mucho. One sister said many times. Te lo voy a hacer de otra forma. ¿Cuántas veces oraban en el templo? En el I'll tabernáculo. pose it another way. How many times did they pray in the tabernacle, in the temple? Tres. Tres. No. Dos. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos de los How Apóstoles? many of you have read the ¿Cuántas book of veces Acts? oran ellos al día? How many times did they pray in the day? Dos. Dos. Two. La mañana. One time in the morning, and then another time in the evening. Sea honesto, no es una pregunta, no me tiene que responder. Be honest, and it's a reflective question. You don't have to answer. You don't have to answer. How many times do you pray in a week? Simplemente una Lo pregunta. que It's se just a pregunta, question. pregunta. For you to ponder and reflect yourself. Lo que se Póngase a pregunta, pensar. pregunta. You think about it for yourself. Y queremos ser apostólicos. Because we want to be apostolic, right? We want to be apostolic. We want to be right. ¿Cuántas veces oró Daniel? How many times did Daniel pray? Tres veces. ¿Y quién escuchó? Prayed 3 times. ¿Quién lo escuchó? And who heard him? ¿Cuántos han leído el libro de How many of you Daniel? have read the book of Daniel? ¿Quién lo escuchó? Who heard Daniel pray? Le dijo, Or saw him pray? descendió y dijo, varón, hermano Daniel, desde el momento que hiciste la oración, tu petición fue concebida en el cielo. Who was it that heard him and came down and said, Daniel, man of God, Y fue dada la orden de From the- venir a traerte entendimiento. from the moment that you raised your voice to heaven, your prayers were listened, ¿Y were por qué heard. dijo eso? Who was the one that said that? Fue el arcángel El- Miguel. el- It was the archangel Gabriel. Perdón, el arcángel Gabriel. Gabriel. It was Sí, porque él era Gabriel. mensajero. El concilio de Dios escucha. Escuchó a Daniel. God's counsel heard Daniel. ¿Cuántas veces oró David, el Ah. que tiene el corazón de Dios? How many times did David, who had the heart a heart according to the heart of God, Tres veces. how many times did he pray? Sí, tres veces. Y usted y yo nos preguntamos, And you and I ask ourselves, why is it that God doesn't talk to me? ¿por qué es que Dios no habla conmigo? Why does God have me go through these things? ¿Por qué el Señor permite que yo pase por tantas cosas? Santo. Why do I have to go through all these ¿Por things? qué tengo que pasar yo por tantas cosas?
It could be. Puede ser, It could be because que es because you're close, que estás cerca, but you gotta use the key. pero no estás usando la llave y tienes que usar la At llave. the age of 44, 45, A la edad de 44, 45 años, I can tell you that I'm barely learning how to use the key. te puedo decir honestamente que apenas estoy aprendiendo a usar la llave. It's taken me all those years Me ha tomado todos estos años. because I didn't have someone to instruct me Porque yo no tuve a alguien que me pudiera instruir, like I'm instructing you. enseñarme como yo te estoy tratando de demostrar hoy. I was raised with men and women that loved God. Yo crecí con hombres y mujeres que amaban a Dios. They prayed and fasted and did everything they could. Oraban, ayunaban y hacían todo lo que ellos podían en su entendimiento. But studying the commandments was not their strong suit. Pero estudiar los mandamientos de Dios no era la fortaleza de todos estos hombres y mujeres. I prayed and fasted so much Yo oré y ayuné tanto that I became anemic. que hasta me volví anémico. The doctor had to tell me you need to stop. El doctor me tuvo que decir, tienes que parar You de gotta ayunar. fast. I lost 60 pounds. Tienes que dejar de ayunar y perdí 60 libras en un I used to año. come to the church building. Yo venía al templo We didn't have Wi-Fi or iPhones back físico, then. no había wifi, no había iPhones, And I would fast all day and stay in the building by myself. y yo ayunaba todo el día y me quedaba yo solo en el templo, When I en met el santuario. when I met Brother Espinosa as a young man, Cuando me encontré con el hermano Espinosa cuando estábamos jóvenes, I grabbed him and Brother Caesar. lo tomé a él y a otro hermano, el hermano César, We used to go to the building on 7227 Antoine e íbamos al edificio 7227 de Antoine. at 6 in the morning. A las 6 de la mañana, We prayed and fasted the whole orábamos y day. ayunábamos todo el día. We didn't have kids, we didn't have wives, No teníamos niños, no teníamos esposas, we didn't have responsibilities. no teníamos We responsabilidades. could do it. Podíamos hacerlo. Así. We would go and fast and pray. Íbamos y orábamos y ayunábamos. We would study the Word of God. Estudiábamos la palabra de Dios. It was a period in my life that I really enjoyed. Era un periodo de mi vida el cual yo gocé mucho. And that period of my life took me to study the Word. Y ese periodo de mi vida me llevó a estudiar la palabra de Dios. Until the key was revealed. Hasta que pude ver la llave revelada. I'm showing you the key Te estoy mostrando la llave because many people don't know the key. porque mucha gente no conoce la llave. I am surprised Yo estoy sorprendido how many Christians don't know the key. del número de cristianos que no conocen la llave. You cannot begin to imagine. No puedes empezar a imaginarte, God wants you to know the key. pero Dios quiere que conozcas su llave. I can show you the key, Yo puedo mostrarte la llave, but you have to study. pero tú tienes que querer estudiarla. You have to bear fruit. Tú tienes que querer dar fruto. Jesus told them in that parable, that simple parable, El Señor Jesucristo les dijo con esa simple parábola, those people that have the key, esa gente que tiene esa llave they're going to obey. van a obedecer. Those that don't, Los que no tienen la llave they're going to go back to their worldliness, their idolatry, pain, death, sin. van a regresar a su estilo de vida mundano, hábitos mundanos, costumbres, pensamientos, y que lo regresará a muerte. This is why studying the Word of God 3 days a week, studying is so important. Por eso es que estudiar la palabra de Dios por lo menos 3 veces a la semana es tan importante. According to the study. Y vemos que de acuerdo al estudio, Because studying it 3 or more times changes you. porque el estudiar 3 veces o más empieza a cambiarte. Not a preaching, No una prédica no te cambia. not a conference. No es una conferencia. It's you and the Bible and paper and pen. Es tú y la palabra de Dios con lápiz y papel. That's why small groups are so important. Por eso es que los grupos pequeños son tan importantes. You've read about Jesus all your life. Tú has leído a Jesús toda tu vida, But you've never had the key. pero nunca has tenido la llave. Do you know who the prodigal son is? ¿Sabes quién es el hijo pródigo? Do you know who the other son is? ¿Sabes quién es el otro hijo? Do you know who the woman that lost
10 drachmas is? ¿Sabes quién es la mujer que perdió sus 10 minas? Do you know who those 10 drachmas are? ¿Sabes quién es los 10 dracmas? ¿Sabes quiénes son los 10 dracmas? If you have the key, you know what he's talking about. Si tú tienes la llave de la palabra de Dios, tú sabes de quién está hablando. When Jesus told the Samaritan woman El Señor le dijo a la mujer samaritana that the Father looks for worshipers in spirit and in truth, que el Señor está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. you know what that means in your culture and in your language. Tú sabes qué significa espíritu y verdad en tu cultura, en tu lenguaje. What does that mean in the scripture? Pero qué significa en las escrituras, It means something very different. en el lenguaje de Jesucristo. Es algo muy diferente. I'll give you a hint. It has to do with the commandments. Te voy a dar una pista. Tiene que ver con los mandamientos de Dios. This is why it's so important. Y es por eso que es tan importante. How many of you know about repentance? ¿Cuántos de ustedes han oído de arrepentimiento? Jesus came and his message was repent. Porque el mensaje de Jesucristo es que vino a decir arrepiéntanse. Repent, for the kingdom of God. Arrepentíos porque el reino de Dios está What cerca. does that mean? ¿Qué significa esa frase? Without the keys, you have 1,000 interpretations. Si no tienes la llave correcta, tienes miles de interpretaciones. If you have the key, repentance means go back and obey the commandments of God. Sin embargo, si tienes la llave de Dios, entiendes que lo que Él quiso decirte es que te arrepientas y regreses a practicar los mandamientos de Dios, su palabra. Because when you push yourself to obey them, then he is your key. Porque cuando tú te esfuerzas y te empujas a tomar acción para cumplir los mandamientos de Dios, tienes la llave. It's like I told that brother. Es como yo le dije a ese hermano. It has nothing to do with him. No tiene nada que ver con jamón. It has nothing to do with that. Nada que ver con jamón. It has nothing to do with rules. No se trata de reglas. It has nothing to do with No se restrictions. trata con cosas que tú miras como restricciones. If you think that, Si tú piensas en restricciones, you've understood nothing. entendiste nada. You've been wasting your time. Has estado gastando tu tiempo. You've been entertaining yourself. Te has estado entreteniendo solamente. You're close. Estás cerca. You're like those people next to Jesus not getting healed. Estás como esa gente que vino cerca de Jesucristo pero nunca se sanaron. Be like the woman del flujo de sangre. Pero es mejor que tú seas como esa mujer que tuvo el flujo de sangre. It's better that you be like a woman that had that issue of blood. Y tocó los flecos de Jesús. Because she knew to touch the tzitzis, the tassels of the garments of Jesus. Piensen como un rabino por 5 segundos. Think like a rabbi for several minutes. Esta mujer usó la palabra de Dios para tocar la palabra de Dios. Because this woman used the word of God, Malachi 3, to touch the word of God, Jesus. Comienza a pensar. Think about that. Think about that. That's deep. Es profundo. That's deep. Eso es profundo. Usó la palabra para tocar la palabra. She used the word of God, written word of God, to touch the living word of God. Como decía el hermano, As brother said, pasamos tanto tiempo aquí. we spend so much time on. I think the craziest thing Pienso que la cosa más loca is that we have 100 translations and read none of them. es que tenemos cientos de traducciones en ese teléfono de la Biblia y leemos ninguna. I've thought a lot, brother, Hermano, yo he pensado mucho in taking the phones away from my kids en quitarle los teléfonos a mis hijos on the Sabbath. en el día de reposo, el sábado. This is me. This is just what I think I'm about to do. Estoy solamente diciéndoles lo que yo estoy contemplando hacer. I think I'm going to take my kids' phones Se me hace que yo voy a quitar los teléfonos de mis hijos for one day. por un día. I think Sabbath. Se me hace que va a ser el sábado. Just for that day, Por ese día solamente. go outside, Nada. hit a tree, climb a tree. Váyanse afuera, suban un árbol, peguen un árbol, vayan, Go to sleep. vayan a dormirse, hablen, platiquen. Santo. So we spend so much time there. Porque estamos tanto tiempo. They don't know this, but I have plans Ellos no saben, pero yo tengo planes to take them to a place called the library, de llevarlos a un lugar que se llama la biblioteca. so that they can buy a book and read it.
para que ellos puedan sacar un libro y leerlo. I am in education. Yo estoy en el campo de la educación. Let me tell you what's going on really fast. Déjame decirte lo que está sucediendo de People are rapidito. discovering that technology is making people dumb. La gente por fin está descubriendo que tanta tecnología está haciendo que la gente sea tonta, por así decirlo. They're taking away computers. Y hay gente que está quitando We're going back to computadoras. paper and pen. Estamos regresando a lápiz y papel. We're slowly going back to books. Estamos regresando lentamente a libros físicos. How many of you want to send your kids to a rich school? ¿Cuántos de ustedes quieren mandar a sus hijos a una escuela con recursos rica? In rich schools, they teach kids without technology. Escuelas privadas de recursos ricos enseñan a los hijos sin tecnología. They use paper, pen. Ellos usan lápiz y papel, libros físicos, páginas. They're learning to write cursively. Están volviendo a aprender a cómo escribir en letra cursiva. This is where education is going. Para esa dirección se dirige la educación. I think, Yo pienso, opino, it's my opinion, solamente mi opinión, we should all have a physical Bible. todos deberíamos de tener una Biblia física. It's just my opinion. Solamente mi opinión. We're not reading the iPads, we're not reading the iPhone. Maybe we'll, No estamos leyendo las aplicaciones de la Biblia en nuestro iPhone, en nuestro Samsung. maybe we should go back to las tiendas antiguas. Tal vez debamos regresar a la senda antigua. Vámonos de pie. Why don't we stand this afternoon? ¿Por qué no cierras tus ojos? Why don't you close your eyes? Y alzas tus manos. Why don't you raise your hands? Tu voz.